हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को औलाद क्यों ना हुई? क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बांझ थी? एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तमाम औरतों की औलाद है, मेरी कोई औलाद नहीं, मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कशाना अक़दस में आकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो कुछ सीखा वो आज पूरी उम्मत मुसलमान ख़ुसूसन मुसलमान औरतों के लिए भलाई और नजात का सामान बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मौलम आज़म की हैसियत से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुमला अज़वाज के एक एक फ़ेल की निगरानी फरमाते और कहीं कोई लग़ज़श नज़र आती तो फ़ौरन इस्लाह फरमाते। इस सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो इम्तियाज़ हासिल हुआ वो एक मिसाल रखता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त कम थी। इसकी वजह यही है कि उनके ज़रिए उम्मत की औरतों की तलीम और तरबियत का काम लेना मकसूद था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हानत अता फरमाई थी। इसके होते आपके सामने जब भी कोई मसला दरपेश आता तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला वाज़ेह फरमा देते तो वो इन्हें अज़बर कर लेती। यही वजह है हदीस की किताबों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत करदा हदीसों की काफ़ी तादाद है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अलैहिम रहमता के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी दूसरे सहाबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा हदीस रवायत नहीं की। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शवाल के महीने में आई और शवाल के महीने में ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई। हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी वजह से ये बात पसंद करती थी कि उनके ख़ानदान और दूसरे तल्लुकात दार लोगों की ख़वातीन भी अपने खामदों के पास शवाल के महीने में ही जाएं। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी दूसरी कंवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद अलैहिर्रहमा ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दीन की बहुत बड़ी आलिमा और फसाहत की दौलत से मालामाल थी। नेज़ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत अहदीस रवायत की हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अरब की तारीख और अशार की भी बहुत बड़ी आलिमा थी। यही वजह है कि सहाबा कराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अहदीस रवायत की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थी, एक उनकी अपनी और एक हज़रत उम्मे अल मोमिनीन सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मे अल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब फरमाई। हज़रत आयशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में तकरीबन 8 साल और 5 माह रही, लेकिन इस तमाम अरसे में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बातन अक़दस से पैदाइश हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी तमाम बीवियाँ रश्क खाने लगी और उन्हें ये बात गिरा गुजरी। हज़रत अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया के पास ना गए
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گرہ گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا کہ تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں کہ یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، جہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھی بلکہ آپ کے بانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لاب شریف رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاہرہ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ جبکہ میری کوئی اولاد نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر و عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کے مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔